Maayong buntag sa tanan og karon kay wa may klase diri sa tibuok Cebu kay Don Sergio Osmeña Dayman. So mauna nga dugay-dugay tang nakamata. Hapit na alas 7 pero bisan pa ni ana di pa gihapon uwahi ang tanan. Ato gihapong sugdan ang adlaw. Apan sa dili pa ta mapadayon, palihog mohangyo ko ninyo sa pag-like, share, comment ini atong video para daghan sad ang makakita. Kay medyo sayo-sayo pa man, unya wala pa man tay pamahaw, maunang magluto usa ta. So magkuha ta og unsay atong maluto diri sa ato ang refrigerator. So nagkuha ta og pila ka hiwa sa manok, unya ato ni siyang gipaagasan og tubig para mahilis ang ice. Kay ato ning halang-halangon. Samtang naghuwa ta nga mahilis ang ice sa manok, ato sa gikuha ang sikwati nga sobra nato pagkagahapon. Kay ato ning initon og atong isuwa sa pan. Unya kay ni bukal naman, so ato dayong gisud sa tasa. Kay aron atong mainom ang init nga sikwati ug masudlan ang atong tiyan. Kay gutom naman kaayo, maunang nag-andam na lang pud ta og kanon. Nya kay di may sabaw sa utan, mao lang sa anay atong gisud-an usa. Nya kanang gamay diha kay gusto man yung mutabang, hala sige pagbigyan para makakaon na pod ang among bata aw giandama na pod siya sa iyang mama. Ang iyang kanon gisabuan og sabaw sa utan unya gibutangan og kalbasa. Nagdunga na lang gyud ming tulo og pangaon kay para ini kahuman og kaon ang hugasan kausara. Dili na magbalik-balik og panghugas. Pag human og kaon, ato dayong gisugdan ang ato ang putahi, ang halang-halang kay mauni atong sudanon inig paniud to. Pag human atog hiwa-hiwa sa atong mga manok, ato pud dayong giandam ang atong mga lamas. Ato dayon ning gisugdan og hiwa-hiwa. Pag human ato og hiwa-hiwa sa atong mga lamas, ato dayong giandam ang atong lutuanan para makasugod na gyud ta. Ato usang giuna gisal ang ahos og ato pud dayong gisunod ang ato ang bombay. Gisundan pud dayon nato sa sili nga atsal. Ug katapusan ang luya. Ato pud dayong gisunod ang ato ang manok. Ato usa ning bukalon sa makadiyot unya ato dayon butangan og sabaw. Ug sa dihang ni bukal na ato dayon ning gibutangan og asin unya atong gibutangan pod og black pepper. Ato dayon ning gibutangan og usa ka tasang tubig para sa iyang sabaw. Atong tabunan og balik kay atong huwaton nga mobukal na pod ni siya. Unya sa pila ka minuto ni bukal ra pod ni siya nya ato giukay og gamay para masagol ang katong asin og ang black pepper niya unya atong tilawan dayon. Og diya na, naluto na gyud ang ato ang halang-halang. Andam na ni para sa atong paniudtoon niya. Pag human ato og luto, ato pod ang gipanghugasan ng atong mga gipanggamit. Unya giapil na lang pod nato ang mga plato nga atong gikan-an kay base